नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सरकाराच्या नव्या कामगार सुदारणा वरवीं फुडारा खातीर अर्थवेवस्थेची तयारी, अनुपालन सोपें करप, बायलां कामगारांक सशक्त करप आनी जागतीक मोल साखळीत देशाची सुवात घटमूट करपाची वचनबद्धताय दिसून येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारताक एक विश्वासपात्र जागतीक भागीदार म्हूण संवसार मान्यताय दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांचो लेख शेअर करतना म्हणलां. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी आयज भारताचे 53वे मुखेल न्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतलो. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे वांगडी हजर आशिल्ले. नामनेचे अभिनेता धर्मेंद्र आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 89 वर्सां आशिल्ली. 65 वर्सांच्या कारकिर्दीत ताणें 300 परस चड लोकप्रिय चित्रपटांनी अभिनय केलो. ताणें 1960 वर्सा दिल भी तेरा हम भी तेरे ह्या चित्रपटांतल्यान रुपेरी पडद्याचेर पदार्पण केल्लें. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिनेता धर्मेंद्रच्या निधनाचेर दुख्ख परगटायलां. अभिनेता धर्मेंद्र हांचे मरणान भारतीय चित्रपट उद्देगाक व्हड लुकसाण जाला. जायत्या कलाकारांनी ताचे कडल्यान प्रेरणा घेतिल्ली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां. द्विपक्षीय व्यापार आनी गुंतवणूक वाडोवपा खातीर भारत आनी कॅनडा मुक्त व्यापार कबलात वाटाघाटी बेगीनूच करतले अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लीत भारत कॅनेडियन बिझनेस चेंबरात उलयतना तांणी सांगलें की भारताक कॅनडा वांगडा मुखेल खनिजां, नितळ उर्जा, अणु उर्जा आनी पुरवण सांखळी मळार सहकार्याच्यो व्हड संद आसात. Finalized the terms of reference and decided to launch free trade agreement negotiations and fast track them with the intention of bringing trade and investments on both sides to really reflect the close friendship and partnership that our two countries enjoy. मतदार वळेरीत खाशेली सघन सुदारणा फेज 2 सुरू जाले उपरांत 99% परस चड जनगणनेचे फॉर्म मतदारांक वांटल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. आतां मेरेन 50 कोटी 50 लाखा परस चड जनगणना फॉर्म वांटल्यात अशें आयोगान सांगलें. ह्या म्हयन्यांत 9 राज्यांनी आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी वेंचणूक वळेरीचो SIR दुसरो टप्पो सुरू जालो. छत्तीसगड, गोय, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार जुंवे अशीं ही राज्यां आनी संघराज्यां आसात. फुडल्या वर्सा 7 फेब्रुवारीक निमाणी वेंचणूक वळेरी उजवाडाक येतकच वेंचणूक वळेरीची व्हड प्रमाणांत सुदारणा सोंपतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लचित दिसा निमतान आयज अहोम जनरल लचित बारफुकन हांकां श्रद्धांजली ओंपतना सांगलें. मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए. लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है. शेतकारांच्या फायद्या खातीर एकात्मीत शेतीचेर सरकार लक्ष केंद्रीत करता अशें कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या 6व्या आंतरराष्ट्रीय कृशी विज्ञान काँग्रेसीच्या उक्तावण सुवाळ्यात तांणी सांगलें की शेतकारांनी एकवटीत शेतीक चालना दिवची. शेतकी शास्त्रज्ञांनी फुडल्या 5 वर्सां खातीर एकात्मीत शेती संबंदीत येवजण तयार करची असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. राष्ट्रीय आयोगान देशांतल्या संकश्टांत आशिल्ल्या बायलांक बेगोबेग मदत दिवपा हेतान बायलां खातीर नवो हेल्पलायन क्रमांक 14490 सुरू केला. हो टोल फ्री क्रमांक आयोगाच्या सद्याच्या हेल्पलायनी कडेन जोडिल्लो सोपो रिकॉल शॉर्टकोड म्हूण काम करता, जाका लागून बायलांक कसलोच कळाव करिनासतना मदत मागपाक मेळटा अशें आयोगान निवेदनांत म्हणलां. हिंसाचार, त्रास वा खंयच्याच प्रकारच्या संकश्टांत तोंड दिवपी बायलांक बेगोबेग मदत दिवपा खातीर राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्या चालू यत्नांक नव्या हेल्पलायन क्रमांकांक वरवीं बळगे मेळटले. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर एकसुरे सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. 5व्या खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळांक आयज राजस्थानात सुरवात जाली. देशभरातल्या 230 विद्यापीठांतले वट्ट 5000 विद्यार्थी खेळगडे ह्या खेळा सर्तीत वांटो घेतात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.